Assalamualaikum dan hai semua. Media nak sambung bincang soalan yang berkaitan chapter 1 Electrostatics, iaitu 1.3 Electric Potential. Kita pergi soalan nombor 7. By referring to the figure 6, calculate the electric potential at point C if a point charge Q equal to 6 coulomb and R equal to 12.5 meter. Explain the meaning of the answer in terms of work. From the figure 6, we can see that this is a point charge with positive 6 coulomb separated by 12.5 meter to the point C. Okay, sebelum kita start substitution to find the value of electric potential at point C, Madam nak ingatkan bahawa electric potential adalah skala kuantiti. So, untuk skala kuantiti, kita tak draw direction seperti electrostatic force dan electric field. Macam kalau ingat soalan nombor 1 sehingga soalan nombor 6 melibatkan electric force dan electric field. So, kita perlu draw direction dulu. Tapi untuk electric potential tak perlu. Kita terus saja buat pengiraan. By using the equation of VC equal to KQ over R. Okay, Madam nak bagi tahu sekali lagi bahawa Q di sini refer kepada point charge. Okay, point charge kita sekarang ni untuk soalan ini adalah 6 coulomb. So, substitute the value of K, value of the point charge, and the distance between the charge to the point C, which is 12.5. So, dapatlah 4.32 times 10 power of 9 volt. Okay, sekarang ni soalan minta kita explain the meaning of the answer in terms of work done. So, kita pergi balik teori yang dah kita belajar. Dia ada two sign of work done. Okay, sign of the work done. Okay, the negative sign and the positive sign. Dua-dua membawa maksud yang berbeza lah. Untuk negative sign of work done means that work done by the electric force or by the system. Okay, kalau positive work done means that work done by the external force or on the system. Itu beza kalau work done itu adalah negatif ataupun positif. So, sekarang ni kita dapat V itu adalah positif. So, maksudnya work done itu adalah 4.32 times 10 power of 9 joule of work is done by the external force in bringing 1 coulomb of positive charge from infinity to the point A. Itu maksud this value lah in terms of the work done. Okay, next one is equation number 8. Okay, 2 point charges Q1 equal to positive 6 nanocoulomb and Q2 equal to negative 6 nanocoulomb are separated by 0.5 meter apart as in the figure 7. Okay, so calculate the electric potential at point D. So, kita tengok dekat figure 7 ni, kita ada Q1, kita ada Q2 separated by 0.50 meter dan kita ada point D. Okay, so sekarang ni soalan minta kita electric potential. So, electric potential kita nak kira V. Okay, pada point D. Apa beza soalan nombor 8 dan soalan nombor 7 tadi? Okay, soalan nombor 8, kita ada more than one point charge. Iaitu kita ada Q1 dan kita ada Q2. Sedangkan soalan nombor 7 ni, kita hanya ada satu sahaja point charge. Okay, so maksudnya untuk solve soalan nombor 8 ni, kita perlu kira total electric potential pada point D due to Q1 dan due to Q2. Cuma kena ingat di sini electric potential kita tak perlu draw direction. Kita calculate sahaja. So, V total electric potential pada point D adalah V1D plus with V2D. Question number 9. 2 point charges Q1 equal to positive 8 nanocoulomb and Q2 equal to negative 5 nanocoulomb are separated by 10 cm as in the figure 8. Okay, from the figure 8 here, we can see that the charge Q1 equal to positive 8 nanocoulomb to the point A separated by 5 cm
and then Q1 to charge Q2, which is charge Q2 is negative 5 nanocoulomb separated by 10 centimeter. Okay, and then Q2 separated by 3 centimeter to point B. Okay, so first question, calculate the electric potential difference between point A and B. So untuk bila kita nak solve potential difference, kita kena faham kalau electric potential difference ni maksudnya kita nak kira delta V. Delta V ni mesti kita ingat dia adalah V final tolak dengan V initial. So penting bila kita nak jawab soalan yang berkaitan dengan electric potential difference ni, kita kena determine dulu mana satu point ni adalah initial point dan mana satu point ni adalah final point. So untuk between points A, so yang dia mention dahulu ni, so maksudnya dia adalah initial point. So initial point kita adalah point A, so dia adalah VA lah. Okay, dan yang dia sebut the next one is adalah final point, iaitu VB. Okay, dan Medu dah kata tadi delta V ni dia mesti V final tolak V initial. So dia adalah VB tolak dengan VA. Okay, so Madam write down semula equation delta V. So electric potential difference untuk delta V ni between point A and B. So, bila kita nak short form label dia akan jadi VAB. Okay, tapi kena ingat delta V ni dia adalah V final tolak V initial. So dia adalah VB minus VA. Even di sini kita hanya tulis VB tolak VA, tapi kita kena faham bahawa setiap electric potential yang kita kira pada setiap point tu dia mesti adalah total total electric potential pada point B dan total electric potential pada point A. Kenapa Madam kata macam tu? Sebabkan kita kena depend how many point charge in the figure. Kalau figure 8 ni dia ada 2 point charge. So 2 point charge maksudnya kita perlu kira total electric potential pada point B dan total electric potential pada point A. Okay, first of all, disebabkan nanti kita perlu tahu distance between the Q2 to point A ni. So Madam kira dululah R2A ni by using the equation set 0.05 square plus 0.1 square. So kita akan dapat 0.11 meter. Ini adalah untuk R2A lah. Maksudnya daripada charge Q2 kepada point A, sebab tak diberikan nilai di sini. Okay, kemudian barulah kita pergi kepada calculate the electric potential pada point A, iaitu initial point dia lah. So Madam kata tadi kan kita kira VA ni maksudnya total electric potential. So kita kena consider lah the charge Q1 pada point A dan charge Q2 pada point A juga. Madam ingatkan sekali lagi di sini bahawa kalau kita nak kira electric potential ni, kita jangan draw direction sebab dia adalah skala kuantiti. So tak perlu draw direction, dia hanya melibatkan calculation sajalah. Okay, so electric potential pada point A dia adalah KQ1 over R1A plus KQ2 over R2A lah. Yang mana kena ingat kalau Q1 kepada point A ni distance dia adalah 0.05 meter. Bila convert siap-siap kepada meter. Okey, dan Q2 ni so distance R2A ni maksudnya daripada charge Q2 kepada point A. Okey, so dia adalah 0.11 yang kita dah kira tadi. Dan di sini Madam ingatkan lagi sekali, untuk kira electric potential kita kena masukkan sign of charge. So di sini Q2 adalah negative charge, so kena masuklah. So kita dapat 1.03 times 10 power of 3 volt. Okey, untuk total electric potential pada point B, so kita punya fokus adalah pada point B, maksudnya charge Q1 kepada point B. Distance ni berapa? Daripada charge Q1 kepada point B lah. Means that kita kena tambah 10 cm tambah dengan 3 cm. So dia adalah 13 cm, which is 0.13 meter lah. So nampak tak Mida tulis dekat sini? Untuk total electric potential pada point B dia adalah KQ1 over R1B. Maksudnya between the R1 dan point B. Okey, dan Q2 over R2B, maksudnya antara Q2 dengan
point B. So R1B ni maksudnya daripada charge Q1 pada point B, so dia adalah 0.13 meter lah. Okay, so kalau pada Q2 dengan point B, dia adalah 0.03. Dan don't forget to put a negative sign of charge. Charge Q2 kita tu adalah negatif. Untuk VB di sini, total electric potential pada point B ni, kita dapat negatif 946.15 volt. Okay, so kita pergi balik tadi kepada equation kita, delta V, so VAB, which is VB tolak dengan VA. So VB kita negatif 946.15. So dia kena tolak lah sebab dia electric potential difference kan. Okay, dan VA kita bernilai positif. So dia tolak 1.03 times 10 power of 3. So jawapan kita akan dapat negatif lah. Negatif 1.98 times 10 power of 3 volt. Untuk soalan 9B, calculate the electric potential difference between point A to B. Macam kita dah bagi tahu, kita kena determine dulu which point is initial point, which point is final point. So bila ada perkataan from di sini, so point yang pertama disebut ni, A ni maksudnya dia adalah initial point. Dan B ni dia adalah final point. So sebenarnya soalan B dan soalan A adalah sama. Soalan A tadi, potential difference between points A and B. So sama juga tadi kan, point A adalah initial, point B adalah final. So sama juga konsep kalau ada perkataan from. So maksudnya the first one yang dia mention tu itu adalah initial point, the second one yang dia mention tu itu adalah final point. So maksudnya delta V kita adalah VAB, so VB tolak VA lah. Dia akan sama answer dengan A, which is negative 1.98 times 10 power of 3 volt. Okay, so sekarang ni kita pergi soalan 9C. Calculate the work done in bringing a charge of negative 2 nanocoulomb from B to A. So bila soalan yang melibatkan work done pun, kita perlu determine dulu which point is initial point, which point is final point. So di sini from so yang Medan dah inform earlier, kalau yang disebut dulu itu adalah initial point, yang disebut kemudian adalah final point. Okay, so bila kita nak tahu dia, kalau untuk this case kalau untuk work done dia adalah WBA. Maksudnya daripada initial ke final WBA. Okay, over Q0. Okay, equal to labeling untuk V dia akan sama dengan W. So dia still VBA. Cuma kita kena faham bahawa kalau VBA di sini dia refer kepada delta V. Dia mesti V final tolak V initial. So means that VBA ni dia adalah equal to VA tolak VB. Saya nak jawab soalan yang berkaitan dengan work done ni. Ada kebanyakan student dia agak confused lah di sini. So kita kena berhati-hati. So bila kita nak tulis apa-apa, kita start dulu dengan work done. So work done ni dia mesti initial dulu dan dia mesti final. Okay, over dengan Q0. Okay, tapi untuk labeling electric potential difference ni, dia akan follow je dulu labeling sama dengan work done, tapi kita kena faham konsep of delta V ni, VBA ni adalah delta V. So delta V ni dia adalah V final tolak V initial. So dia akan jadi VA tolak VB. So apa beza soalan C? C kepada soalan A dan B. Dia berbeza, dia terbalik. Kalau soalan A dia adalah VAB. Okey, soalan C dia adalah VBA. So dia ada perbezaan lah di sini, tapi don't worry. We have equation which is VBA adalah equal to negative VAB. Yang mana VAB ni kita kan dah kira tadi pada A dan B kan. Okey, so dia adalah negative
dia negatif so VAB tadi untuk soalan B kan ataupun soalan A ni kita dah dapat negatif 1.98 times 10 power of 3 volt. So di sini pun kena letaklah sebab kita dah dapat VAB tadi negatif. So jawapan VBA adalah positif positif 1.98 times 10 power of 3 volt. Okay, then barulah kita write down semula yang Maiden dah bagi tahu tadi. Kalau kita nak write down this equation, biasanya Maiden akan suka start dengan work done dulu. Sebab work done ni kita akan tahu daripada initial point to final point. So WBA over dengan Q0. Okay, yang ini dia akan follow WBA ni follow dia punya simbol simbol sajalah. Tapi kita kena faham konsep dia adalah V final tolak V initial, which is VA tolak VB. So VA tolak VB kita tadi 1.98 times 10 power of 3. Okey. Kemudian Q0. Q0 ni refer kepada test charge. That's why sebelum ni Maiden memang tekankan bahawa kita kena bezakan bila kita nak pakai equation yang ada point charge ataupun bila kita nak pakai equation yang ada test charge. Okey, untuk equation yang relationship between electric potential dan work done ni, Q0 di sini maksudnya dia refer kepada test charge. Tapi kalau kita nak kira alone macam soalan A kan, bila kita nak kira VA, kita nak kira VB. So Q di sini dia refer kepada point charge. Ni adalah point charge, dia bukan test charge. So bila kita nak kira electric potential, dia adalah point charge. Tapi bila kita nak masuk dalam equation ni, Q0 di sini dia adalah test charge. So apa beza test charge dengan point charge ni? Test charge is a small charge will experience force. Point charge is a charge produce electric field and larger charge. Yang perbezaan besar yang kita nampak di sini adalah test charge ni dia akan small charge lah, compare to point charge ni dia akan larger charge. So kalau kita tengok kat sini, point charge kat sini Q1 kita 8 nanocoulomb. Okey, Q2 adalah 5 nanocoulomb. Okey, dia negatif 5 nanocoulomb. Tapi bila kita nak compare larger charge dengan small charge ni, kita tak tengoklah pada negatif ataupun positif, kita tengok magnitude dia saja. Baru kita tahu charge tu besar ataupun kecil. 8 nanocoulomb, 5 nanocoulomb, compare dengan work done yang dia nak bawa charge ni 2 nanocoulomb. So ini lagi small lah. Small compare these two charge. So ini adalah test charge. Test charge kita adalah negatif 2 times 10 power of negatif 9 coulomb. So bila dia bagi test charge ni negatif, so substitution kita mesti negatif juga di sini. Kalau kita tak ganti negatif, salah lah. Okay, so kita akan dapat work done from B to A adalah negatif 3.96 times 10 power of negative 6 joule. Soalan 10. Figure 9 show two charges negative 10 microcoulomb and positive 15 microcoulomb at point A and point B respectively. Okay, the distance between A and B 20 cm. A point C is midway between A and B. Calculate the work needed to move a negative 4 microcoulomb test charge from C to D. Okay, first of all kita pergi dulu figure 9 here. So daripada point A kepada point B, A to B, separated by 20 cm. Okay, kemudian A to D, separated by 5 cm. And okay, sekarang ni dia tak label the charge negative 10 microcoulomb dengan positive 15 microcoulomb. So tak label apa-apalah. Okay, so baru kita pergi kepada soalan. Okay, soalan minta kita kira work needed to move a negative 4 microcoulomb test charge from C to D. Macam kita mention, bila kita nak kira work done ataupun electric potential difference, kita kena tahu which point is initial, which point is final. So untuk this case, dia kata needed to move a test charge from C to D. So maksudnya point C ni adalah initial, point D ini adalah final. Okay, di sini tadi Maiden dah inform pada soalan dia tak label
untuk which charge is Q1, Q2 ataupun apa-apa label lah. Okay, so sekarang ni untuk biasanya madam suka label lah. Untuk negative 10 microcoulomb ni madam akan labelkan dia sebagai Q1. Okay, itu negative 10 microcoulomb. Dan Q2 madam labelkan dia positive 15 microcoulomb. Dan di sini dia ada beza antara point charge dan test charge. So madam dah mention pada soalan 9C tadi. Okay, test charge is a small charge while point charge is larger charge. Ini adalah perkara yang besar lah. Boleh kita tengok between the test charge and point charge. Okay, so kita dah tahu mana test charge. Kalau kita tengok these three charges, negative 10 microcoulomb, positive 50 microcoulomb dan negative 4 microcoulomb. So negative 4 ni small charge lah. So ini adalah test charge. Dan it also already mentioned in the equation there is negative 4 microcoulomb ni adalah test charge. So maksudnya negative 10 microcoulomb dan 15 microcoulomb ni adalah point charge. Ni sangat penting sebab kita kena, bila kita nak buat substitution, kalau kita salah masukkan charge tu sama ada point charge ataupun test charge, memang kita akan dapat jawapan yang salah lah. Okay, so kita tulis kat sini supaya kita tak confuse bila kita substitute value nanti. So Q1 dan Q2 kita write down dia point charges, and Q0 equal to negative 4 microcoulomb ni, ini adalah test charge. Okay, so di sini bila kita nak kira work done, kita akan pakai, bila kita nak kira work done from C to D, so kita akan write down dia WCD lah. Sebab work done dia mesti bawa test charge tu daripada initial point kepada final point. Okay, so kita write down dulu WCD over dengan Q0. Madam ingatkan sekali lagi, Q0 ini adalah test charge, iaitu negative 4 microcoulomb. Okay, dan kat sini kita label dia juga VCD, tapi kena ingat VCD di sini bukan membawa maksud initial tolak final. Ini adalah VCD ini adalah VD tolak dengan VC. Dia mesti delta V, iaitu final value of electric potential tolak initial value of electric potential. Jangan salah di sini. Okay, dan yang ini madam nak ingatkan sekali lagi, bila kita nak kira electric potential separately tu, kena ingat ini menggunakan point charge, bukan test charge. Dia menggunakan point charge. Okay, so kita nak kira electric potential pada point C dulu. Pada point C, so kita kena tengok berapa point charge di sini. Kita ada more than one. So maksudnya bila kita nak kira electric potential pada point C ni, kita kena kira total electric potential pada point C due to charge Q1, due to charge Q2. So maksudnya VC, maksudnya total electric potential pada point C ni KQ1 over R1C, KQ2 over R2C. So bila kita nak jawab soalan yang seperti soalan 10 ni, memang sangat kena berhati-hati sebab dia terlalu banyak point di sini. Okay, so kita sekarang ni kita nak kira electric potential pada point C. So ini adalah Q1 kita. So distance tu mesti daripada Q1 ni kepada point C. So dia kata apa tadi? C ni adalah midway. So midway adalah separuh daripada 20 cm adalah 10 cm lah. So maksudnya ini adalah 10 cm. Okay, dan sama juga di sini untuk distance daripada point B kepada point C pun sama. Dia adalah 10 cm. Okay, so kita masukkan di sini the value 9 times 10 power of 9. So Q1 macam dia kata, bila kita kira electric potential kena masukkan negative sign of charge. So Q1 tadi negative 10 micro, so perlu masukkan negative 10 microcoulomb. So distance ni kena ingat lah daripada charge itu kepada point apa. So sekarang ni charge Q1 kita negative 10 microcoulomb kepada point C. So distance dia berapa? Distance dia adalah 0.1 meter. Okay, untuk KQ2 ni kita kena tengok lah Q2 kita positive 50 microcoulomb. So distance dia mana? Yang ini. So sama distance dia, so 0.1 meter. Sebab apa? C ni berada midway between the point A and point B.
Okey, so kita dapat 4.5 times 10 power of 5 volt untuk electric potential total electric potential pada point C. Okey, electric potential untuk point D pula. Mana point D? Ni point D. Okey, yang point D ni maksudnya kita kena kira total electric potential pada point D due to Q1, due to Q2. So Q1 kita kepada point D adalah 5 cm or 0.05 meter. Okey, untuk daripada B kepada D ni, distance ni kita kena tolak lah. Kita ada 20 ni tadi, kita ada 5, so 20 minus 5, so ini adalah 15 cm. Ataupun 0.15 meter. So di sini dia akan jadi KQ1 over R1D. Maksudnya R1D ni daripada charge Q1 kepada point D. Okey, dan Q2 over R2D. So charge Q2 kepada point D. So substitute lah di sini. Sama juga macam kita kira electric potential pada point C tadi, perlu masukkan sign of charge. Dan ingat tadi distance D dengan charge Q1 ni distance dia 0.05. Okey, dan charge Q2 kepada point D ni dia adalah 0.15. So dia dapat negative 9 times 10 power of 5. Kita pergi semula pada equation VC equal to WCD over Q0. Okey, sebenarnya setiap labeling kita ni membawa maksud tertentu lah. Okey, sebelum tu kita baca semula soalan. Calculate the work needed to move a negative 4 microcoulomb test charge from C to D. So from C to D ni maksudnya kalau work done dia mesti daripada initial point kepada final point. So maksudnya dia adalah WCD lah. Biasa kita nak write down equation, kita akan mulakan dengan apa yang dia dah mention. Kalau work done, so kita akan write down equation of work done dulu. So WCD. Sebab work done ni dia mesti initial point kepada final point. So WCD dan dia mesti over Q0 sebab kita nak kira work done kan. So mesti over Q0 dan mesti equal. Okay, so bila di sini adalah WCD, so untuk labeling V sama, dia akan jadi VCD juga. Cuma bezanya VCD di sini kita kena faham dia adalah delta V. Delta V itu membawa masuk VD tolak VC. Dia mesti V final tolak dengan V initial. Okey. So VD tadi kita dapat negative 10 times 10 power of 5 dan VC adalah VC adalah positif tapi disebabkan dia tolak so tolak 4.5 times 10 power of 5 volt. So untuk this value kita akan dapat negatif lah this side. Okay, and then equal to WCD dan test charge ni kalau kita dapat kalau diberi pada soalan test charge tu negatif, so kita kena masukkan sekali juga. Negative sign of charge kita kena masukkan. Okay, so W work done CD dia adalah equal to 5.4 joule. Soalan 11, a test charge Q0 equal to 2 microcoulomb is placed at point R 4 cm from point charge Q as shown in figure 10. Work done by an electric force to bring the charge Q0 from S to R is 10 joule. Calculate A, the potential difference between point R and S. Okey, daripada soalan yang diberikan, kita kena take out all the information given first. Okay, first of all adalah work done by an electric force. Kita kena tahu yang mana work done by an electric force membawa maksud work done itu adalah negatif. So dia adalah negatif 10 joule. Kemudian Madam dah mention dalam soalan sebelum bahawa bila kita perlu kira soalan yang berkaitan dengan work done ataupun electric potential difference, kita perlu identify which point is initial, which point is final. Okay, untuk this case, bila kita bawa satu charge from one point to another point, means that the first point itu adalah initial point. So from S, maksudnya S adalah initial point. Dan R adalah
final point. So, bila kita nak tulis work done, kita nak label the work done, so dia akan jadi WSR. Sebab apa? Sebab work done ni dia mesti initial to final. Okey. Untuk delta V, so bila kita label dia akan sama macam work done. So dia adalah VSR. Sebab tadi kita label W tu WSR. So V tu adalah VSR juga. Tapi untuk delta V ni, electric potential difference, dia ada beza dengan work done. Iaitu delta V ni kita kena faham dia adalah final point tolak initial point. So maksudnya VR tolak VS. Okey, so barulah kita pergi kepada soalan. Okey, soalan minta kita kira potential difference between point R and S. Kita label dulu. Point mana initial, point mana final. So untuk this case, R adalah initial point dan S adalah final point. So if we write down the equation, dia akan jadi delta V equal to VRS, which is VS tolak dengan VR. Kalau kita tengok sini, dia ada perbezaan labeling di sini. Yang diberi adalah VSR, tapi yang diminta adalah VRS. Okey, sekarang ni Meda ulang lagi sekali apa yang telah diberikan. Okey, work done from S to R, maksudnya kita akan write down WSR. Disebabkan work done dia mesti bawa a charge tu daripada initial point kepada final point. So kita akan label WSR lah. Dan Mida dah mention tadi, work done by an electric force is negative. So kita akan write down WSR equal to negative 10 joule. WSR equal to negative 10 joule. Okay. So sebenarnya apa-apa yang diberikan tu kita tulis dulu. Di sini kita akan write down WSR dulu. WSR, so over dengan Q0. Okay, over dengan Q0. So equal to V ni dia akan sama label dengan work done. WSR, so dia akan jadi VSR jugalah. Tapi kena ingat di sini, make sure kita ingat di sini, VSR yang ditulis di sini tak sama dengan soalan yang kita perlu cari. Yang kita perlu cari adalah VRS. Okey, tak apa, kita solve dulu this problem. Okey, so VSR equal to WSR over dengan Q0. So kita buat gantian lah. WSR ni perlu gantikan dengan negatif. Sebab dia adalah work done by an electric force. So bahagi dengan Q0. Okey, Q0 kita adalah 2 times 10 power of negative 6. Kita akan dapat negative 5 times 10 power of 6 volt. Okey. Tapi tadi soalan minta kita kira VRS. So don't worry. VRS adalah equal to negative SR. So kita letak negatif. Tapi tadi VSR kita dapat negatif. Tak apa, kita masukkan juga negatif di sini. So VRS adalah 5 times 10 power of 6 volt. Okey, untuk 11B, calculate the value of point charge Q. Okey, daripada soalan A tadi, kita dah kira VRS equal to 5 times 10 power of 6 volt. VRS ni, dia adalah equal to VS tolak dengan VR, iaitu V final tolak V initial. So, equal to 5 times 10 power of 6. Okey, Madam nak ingatkan di sini bahawa bila kita kira electric potential ni, charge yang terlibat adalah point charge. So ini adalah point charge. So KQ over RS ni, RS ini adalah maksudnya distance daripada point charge kepada point S. Okey, dan KQ over RR ni, ini adalah daripada point charge kepada point R. Okey, so equal to 5 times 10 power of 6. So memang kita kena make sure lah nilai R yang kita ambil tu betul ataupun tidak. So Q kepada point charge kepada point R adalah 0.04 meter. Okey. Dan point charge kepada point S adalah 0.15. So barulah gantian kita akan betul lah. So kita akan dapat point charge equal to negative 3.03 times 10 power of negative 5 coulomb. Okey, soalan nombor 12.
3 point charges Q1 equal to 4 microcoulomb, Q2 equal to negative 10 microcoulomb and Q3 equal to negative 9 microcoulomb are arranged as in figure 11. Calculate the electric potential energy. Electric potential energy ni means that we need to calculate the U. Okay, electric potential energy for the system of charges. So, bila kita tengok di sini, kita ada 3 point charges lah. Q1, Q2 and Q3. Okay. Untuk Q1 dan Q3, kita ada distance dia 4 meter. Q2 kepada Q3, kita ada 2 meter. Tapi kita tak ada distance antara Q1 dan Q2. So, madam akan labelkan R12. Untuk R12 ni, kita perlu kira dulu lah. Okay. So, kita akan guna set 4 square plus 2 square. So, kita akan dapat 4.47 meter. Barulah kita go kepada nak calculate electric potential energy U. Okay. Untuk electric potential energy, kita kena consider all the 3 charges. So, maksudnya kita kena consider Q1 dan Q2. Okay. Kemudian Q1 dan Q3. Okay. Kemudian Q2 dan Q3. Okay. So, kita buatlah substitution. Okay, madam keluarkan K, manufacturkan dia supaya mudah kira. Okay, sebab semua pada equation ni dia mempunyai K. Okay, kemudian madam nak mention bahawa untuk bila kita kira electric potential energy ni, sign of charge kita kena masukkan dalam substitution. So, maksudnya negative 10 microcoulomb di sini. Negatif 10 microcoulomb ni untuk charge Q2. Untuk charge Q2. Dan negatif 9 microcoulomb untuk charge Q3. Kena masukkan dalam substitution. So, electric potential energy kita akan dapat 0.24 joule. Soalan 13. Two paraplates are set 20 mm apart in a vacuum as illustrated in figure 12. The top plate is at potential of positive 200 volt and the bottom plate is at potential of negative 200 volt. Okay. Positive 200 volt means that high potential. Negative 200 volt dia adalah low potential. A, on the figure 12 above, draw lines to show the electric field between the plates and show a possible path of the electron as it passes between the plates. So, sekarang ni kita kena buat dua perkara. First one is draw the direction, draw lines of the electric field, dan kita mesti show a possible path. So, untuk draw lines of electric field, kita kena tahu bahawa electric field adalah from positive to negative. So, yang warna hijau ni lah, daripada positive plate kepada negative plate. Okey. Kemudian kita nak draw path. Untuk draw path ni kita kena tahu dulu charge apa yang akan lalu pada plates ni lah. So, charge dia adalah elektron. Elektron negative or positive charge dia adalah negative charge. So, elektron yang kita tahu mass dia adalah 9.11 times 10 power of negative 31 kg. Very, very, very small. So, maksudnya kita akan ignore weight. Bila kita nak consider, nak draw the path dia tu, kita kena ignore the weight. So, bila ignore the weight ni, maksudnya path dia ni dia akan deflect. So, sama ada dia elektron ataupun dia proton, kita kena tengok dia akan deflect. Sama ada ke positive plate ataupun negative plate. So, sekarang ni yang bergerak di sini yang akan melalui plates kita adalah elektron dan dia adalah negative charge. So, negative charge yang kita tahu dia akan attract kepada positif lah. So, dia akan deflect kepada positive plate. So, path dia akan deflect ke arah positive plate. Okay, next one is question B. Calculate the magnitude of the force on the electron at the midway between the plates. Okay, so kita nak kira force ni, kita nak kira F and electron. Biasanya bila soalan yang berkaitan dengan elektron dan proton, memang dia tak akan mention the value of electron and proton. Sebab apa? Sebab dah ada dalam constant list. So, kita kena tahu magnitude of electron dan proton adalah sama.
iaitu 1.6 times 10 power of negative 19 coulomb. Yang ni ada dalam constant list. So jangan tercari-carilah pada soalan, memang dia tak akan bagi. Okey. Dan dia nak magnitude of force at the midway. Midway maksudnya dekat midway lah, in between of these two plates. Okey. So sekarang ni bila kita nak kira F tu, kita kena start dengan kira electric field dulu. E untuk parallel plate, Medan nak mention here, untuk parallel plate dia ada satu equation iaitu E equal to delta V over D. Yang mana delta V here maksudnya dia adalah high potential tolak dengan low potential. So high potential Medan already mention here, dia adalah positive 200 volt. So 200 here. So bila delta V ni maksudnya dia mesti ada perbezaan kan, so dia akan tolak. Tolak. Dan untuk low potential dia adalah negatif 200 volt. So kita kena substitute juga dengan negatif 200 volt. Over dengan distance dia. Distance between the plates. Ini adalah distance between the plates iaitu 20 mm apart. Okey. Dan one more, kita kena tahu bahawa dalam parallel plate ni electric field dia adalah uniform ataupun electric field dia adalah constant. Maksudnya tak kira lah charge tu duduk kat mana-mana lah. Kat sini ke, sini ke, sini ke. So electric field dia adalah constant. So itu adalah another information yang perlu kita tahu. Bila kita nak kira, sekarang ni kita nak kira electric force. So F equal to Q naught E. Q naught tadi dia adalah elektron. So walaupun kita tahu elektron adalah negative charge, tapi bila kita nak masukkan dalam F equal to Q naught E ni, kita hanya masukkan magnitude iaitu positive value sahaja. 1.6 times 10 power of negative 19 times 2 times 10 power of 4. So kita akan dapat 3.2 times 10 power of negative 15 Newton.